जय माताजी मित्रों। आज तमने कराशे माउंटधामना दर्शन। तो આવી જાઓ બધા। तो हूँ नंदू અને તમન્ના આવી ગયા છીએ મામાધામના મંદિર। તો તમે પણ અમારી સાથે દર્શન કરો। આજે તો ચાંદલા કરી અને અમે જઈએ છીએ અંદર। જો અંદર પહોંચી ગયા છીએ અમે। जो त्यार पछी तमन्ना नंदू हिचकानी बाका सीधी बोलावी। जो बने बेनो आम थयो अमने आम थयो हिचका खाए छे। मारो तो एनी पासे दौड़ो में जाए छे। तो हमारा वीडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो और चैनल ने सब्सक्राइब करजो। तो हिचका अने लसपटी खाधा पछी हवे अमे जईशी प्रसाद देवा। एवो मामाधामनो प्रसाद देवा। मामादेवनो प्रसाद। आज प्रसाद में भूंगरा बटेका है। तो दर रविवार यहाँ कंईक अलग अलग होय छे। तो हवे अमे निकળી छी घरे। जता जता आज तो 12 वागे तमन्ना कंईक जोई। अरे तमन्ना के मारे कॉटन केन्डी खाई पप्पा। अरे अमे तो ना आवडे कॉटन केन्डी वाली। हालो कॉटन केन्डी। આપણે તો બુઢિયાના બાળકો કે મરી ગયા તમને કે કોટન કેન્ડી ખાઈ જોતા। જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો બધા? આપણી ચેનલને લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો।